तो नमस्कार बंधु मैंने आपको मो यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने समस्त बहुत भल थे। तो सांग मैंने मुझे चंडीखोलू पारादीपर 8 लेन हाईवे बाइक राइड कर जाऊँगी। रास्ता देखा बहुत खूब सुंदर लगुच, चौड़ा रोड चारि पाखे सुंदर दृश्य आ स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एभली लंग ड्राइव कले गोटे अलग मजा आसी थाए, मनटा फ्रेश हो जाए। एवं आम धीरे धीरे पारादीपू चंडीखोल आड़ को जाऊँ। आउ रास्तार जहाँ जहाँ इंटरेस्टिंग जगह सब आसो आपण मानक देखेबी। आउ जो मैंने बाइक राइड को भल पाती से हाईवे गोटे अलग प्रकार एक्सपीरियंस। आपण मैंने वीडियो टी शेष पर्यंत देखूँ कारण आगू आहरी सुंदर व्यू आसबार अच्छी। आदि एभली ट्राभेल आ बाइक ब्लॉग भल लगे तेज लाइक कमेंट आ सब्सक्राइब करने को भूलवा नहीं। हाँ सांग मैंने बर्तमान मुझे चंडीखोल महाविनायक टेम्पल को आउ से टेम्पल कौन कौन सब दृश्य रही कौन कौन सब प्राकृतिक सौंदर्य रही मुझे भिडियो मध्यम जनइबी। तो चलतु डेरी नक भिडियो टी स्टार्ट करी आगू बढ़ी जावा। लेट्स स्टार्ट। तो सांग मैंने बर्तमान मु महाविनायक मेन गेट पाखे पहुँच जाइए। आपटे देखिपे श्री श्री हनुमान जी यहाँ मंदिर मंदिर भर को नहीं जाऊँगी देखेबी आपण मानक कौन दृश्य रही। देखते सांग मैंने बहुत सुंदर दृश्य, बहुत बढ़िया भाव मंदिरटी होती आटमस्फीयर भी बहुत बढ़िया होती। आउ एकड़ पटे मुझे देखा तार प्लांटेसन हो जो गछ लगी केते बढ़िया सुंदर भाव देखूँ। तो चलतु आगे बढ़ी जाए। ये हूँ महाविनायक पीठ जा रास्ता। आउ देखु बहुत साइड केते सुंदर नेचर क्लाइमेट आउ फ्रंट रे देखि पारथुए बड़ पहाड़ जोटा कि महाविनायक पहाड़ जो कहते देखि पारथुए। दी साइड व्यू देखो केते बढ़िया और सुंदर ए पहाड़ को देखला माने पूरा पेट पुरी जीवो। आउ ए क्लाइमेट सत कथा। तो सांग माने बर्तमान मु बाइक पार्किंग एरिया रे बर्तमान आसी पहुंच जाइए। लेफ्ट साइड पटे बाइक पार्किंग अच्छी आउ एपट पटे राइट साइड पटे मु आपण मानू देखुची एकड़ पटे होची फोर व्हीलर पार्किंग। तो किसी एभली टाइप दृश्य रही। तो चलतो मु बाइक पार्किंग कर दिए। बाइक पार्किंग करने सहित बर्तमान मुझे पहुँचीगली मंदिर सामना गेट पाखे। तो जय बाबा महाविनायक आउ ये देखिपे सांग मैंने कपल्स मैंने फोटो उठेबार व्यस्त। आउ ये देखिपे नेचर को भाया बढ़िया सुंदर आउ बहुत सुंदर भाव कारुकार्य होती देखिपे सांग मैंने मुझे देखा। आउ ये देखिपे माकड़ मैंने चना सब खाऊँ कारण लोक मैंने किसी चना देते जो थे कि माकड़ मैंने चना खाऊँ। आउ ये रहा हाथी सुंडर पानी बाहर देखु। ये मंदिर टॉप रु आसूची पानी झरी झरी पाइप साइज आनी ये छाड़ुंट पाटा को ये लोक मैंने पानी पीऊँ प्लस ये गाधे भी पार्टी। ये देखिपे हाथी सुंडर पानी बाहर बढ़िया भाव सुंदर है किंतु टिके अलिया आवर्जना है नेट एंड क्लीन करवा दरकार एरिया को बहुत अलिया आवर्जना है। माकड़ देखो चल चली आसूची आउ ये देखो पलिया माने अलिया आवर्जना है नीट एंड क्लीन निहाती हेबा दरकार एरिया। तो चलन सांग मैंने आ डेरी नक आगू टे बढ़ी जावा आगे कौन कौन अच्छी देखा। बर्तमान सांग मैंने देखिपे मु मंदिर भीतर को एंट्री कर जाऊँगी जहाँकि पाहाच होती पाहाच तार चढ़ी चढ़ी जाऊँगी। आउ देखिपे बहुत बड़ बड़ स्टेप अच्छी बहुत बड़ बड़ स्टेप अच्छी धीरे धीरे कर चढ़ी जावा पड़े। आउ ये देखिपे पछारे केते हाइट को धीरे धीरे मुझे चढ़ी चढ़ी आसूची। आउ चलतु धीरे धीरे करके आगू बढ़ी जावा। आउ देखिया आज मत बाबा दर्शन मिलूँ ना नहीं लोक भी एत गहली ना मु भावुची आज मत बाबा दर्शन आज मिल जाव महाविनायक ठाकुर। तो चलतु देखा ये देखिपे मो बैकग्राउंड किसी दृश्य आउ आज बहुत अल्प लोक अच्छा। चलतु देखा आज ठाकुर दर्शन मिलूँ ना नहीं। तो चलतु तो सांग मैंने बर्तमान जहाँ हो मत ठाकुर दर्शन मिलगला। जय बाबा महाविनायक जय हो। तो ये देखो ये किसी धागा सब बंधाई जार सब मानसिक अच्छे सब मानसिक कले आपण मैंने सांग मैंने आ गए आपण मानक गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग जिनस देखी जोटा कि पछ बैकग्राउंड देखिपे पहाड़ उपर पानी सब झरी झरी आसूची आउ सब ये जो जाली लगी माने कुंड आकार कराई माने ये पानी आसी स्टक हो पानी स्टक होगा द्वारा ये कौन करते टैप साहाଯ୍य पानी टाक बाहर कर ये पानी लोक मैंने पीऊँ गोड़ भी दौरान पानी भी बहुत माने ठंडा माने ये देखिपे देखो जो सब बड़ टाइप कर पार्टी मैंने पानी झरिकी आसूँ माने ऊपर आसूँ पहाड़ टॉप रू। तो ये देखिपे लोक मैंने ये पानी पीऊँ मुँह भी धोई होती। तो ये हूँ यार किसी दृश्य आउ ये सांग मैंने मो बैकग्राउंड रे देखिपे मुझे देखा मंदिर सेकेंड फ्लोर उपर ये किसी टाइप बड़ स्पेस रही जोटा कि आपण मैंने देखिपे
ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା ବାକି ରହିଲା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ରହିଲା ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଟପ୍କୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ଟପ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଉପରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ତ କହୁଛନ୍ତି 352 ପାହାଚ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବାଟ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଟିକେ ଥକିଗଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ହାଇଟ୍ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଆସିଲିଣି। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏକାଥରେ ସଡନ୍ ଚଢ଼ିକି ଯାଇ ହେବନି, କାରଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ପଶିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଶିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଷ୍ଟ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଆଉ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ କୃଷ୍ଟ ମିଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଏକଦମ ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟା ଝାଳନାଳ ଆଉ ପୁରା ହତାଶ, ପୁରା ହାଲିଆ ପୁରା ଏକଦମ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ପାଣି ଝରୁଛି, ପାଣି ଝରି ଝରି ଯାଇକି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆସି ମନ୍ଦିର ଟପ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସତରେ। ତ କଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ଭାବିଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଅମୁଲ କୁଲ୍ ପିଇଦେବି, କାରଣ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ପୁରା ମୁଁ ହତାଶ, ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ। ଏଠି ଅମୁଲ କୁଲ୍ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅମୁଲ କୁଲ୍ ଚୁଜ୍ କଲି। ଅମୁଲ କୁଲ୍ ଚୁଜ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି କି ଟିକେ ଅମୁଲ କୁଲ୍ ପିଇଲେ ଟିକେ ବଡ଼ିରେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଟିକେ ପଳାଇ ଆସିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୁଲ କୁଲ୍ ପିଇଲା ପରେ ଟିକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଏଇକିନା ଖସିବି, ଯାହାକି ପାହାଚ ଦ୍ୱାରା ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବି। ପାହାଚରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପୁରା ମାନେ ପାହାଚ ଷ୍ଟେପ୍। ଆଉ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପବନ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲକା ଦେଉଛି। ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ହାଲକା ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯିବି। ଆଉ ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେଚର ସହିତ ଜଡ଼ି ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ନେଚର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରୁ ସମୟ ବାହାରୁଛି, ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ଆଉ ନେଚର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବାସ୍ ଏଇଆ ହିଁ ଆଜିର ଥିଲା ଦିନ ମୋର। ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟି ମୋର। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ଫେରିଯିବା। କାରଣ ଆମକୁ ଲିମିଟେଡ଼ ସମୟ ଥାଏ କର୍ମମୟ ଲାଇଫରେ। ତ ଯେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ମିଳେ ସେତିକି ସମୟ ଆମେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆମେ ବି ନେଚର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବି ନେଚର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି। ନେଚର ବହୁତ ସତରେ ମାନେ ଦିଲ ଖୁସି ଆଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବା। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍, ମାନେ ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ କେତେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନେଚର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମାଇଣ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେହ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଏଠି ପିଓର ଅମ୍ଳଜାନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ନୋ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ନୋ ଟେନସନ୍, ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍, ଏକଦମ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲିଣି। ତ ଇଏ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଗେଟ୍। ଆଉ ଆଜିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏତିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାହବ। ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର, ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।